حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्द औरत के चहारजानों में बैठ गया और उसके साथ जमा के लिए कोशिश की तो गुस्ल वाजिब हो गया। सही बुहारी हदीस नंबर 291। कुर्बे इलाही तेरा घर, अल फक्र फख्री तेरा धन।